बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। अगर कोई इस चैनल पर न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। अब नानी के घर सबको यकीन हो गया था कि कुछ तो है इस घर में जिसे हमारा रहना पसंद नहीं है। नानी के साथ वाला प्लॉट भी खाली था। प्लाट के मालिक ने इस पर भी बहुत बार मकान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी घर टूट जाता, कभी कुछ और मसला हो जाता। बहुत जतन करने के बाद इन्होंने बंगला तो बना लिया, लेकिन आज तक वो बंगला खाली था। जो भी एक घर में किराए पर रहने आता था, हर कोई कुछ दिन में ही भाग जाता था। सबका कहना था इस घर में कुछ है। रात को किचन से बर्तन टूटने की आवाज आती है। जब जाकर देखते हैं तो सब चीजें जगह पर होती हैं। और जब वो घर खाली होता है तो अक्सर बच्चों ने बाहर खेलते हुए खिड़की में कोई औरत खड़ी देखी। आखिर में इस घर में दो बहनें रहने आई थी। वो सारा दिन ऑफिस में होती थी, सिर्फ रात को घर में आती थी। वो महीने 2 महीने रहकर चली गई थी। फिर मकान मालिक ने वो घर किसी को फरोख्त कर दिया था। बहरहाल वो जगह शायद बहुत पुरानी थी, जंगल बना हुआ था, इसलिए वहां असेब का बसेरा हो गया था और हुकूमत ने वहां प्लांटिंग कर दी थी। लोगों ने वहां घर तो ले लिए थे, लेकिन कुछ घर असेब जगह थे जो घरों के मालिकीन को परेशान करते थे। खैर, खाला की शादी के बाद हम सब कजन घर चले गए थे। बाकी सब भी मामूल के मुताबिक चलने लगा। ऐसे वाकयात घर में रोज ही हो रहे थे, लेकिन अब घर वालों को इस सब की आदत हो गई थी, तो कोई डरता भी नहीं था। जो कजन सीढ़ियों से गिरा था, इसकी छोटी बहन को पैदा होते ही छोटी खाला और नानी ने गोद ले लिया था। छोटी खाला ने ही इसे पाला था। वो नानी के घर ही में रहती थी। इसके साथ भी कुछ हादसा पेश आए। एक बार वो ड्राइंग रूम में खेल रही थी कि इसने सोफे के पास खड़ी कोई औरत देखी। वो रोते हुए सीधा नानी के पास गई। इसने बताया कि दादी, सोफे के पास एक औरत खड़ी मुझे देख रही थी। नानी ने आयत पढ़कर दम कर दिया ताकि वो डरे नहीं। इस वक्त वो 10 से 11 साल की थी। 10 मुहर्रम का दिन था। नानी के घर हलीम बनी थी। हम सब भी इस वक्त नानी के घर ही थे। खाला और मामू हलीम बांटने में लगे हुए थे। दोपहर का वक्त था। आलिया छत पर अपने खिलौने लेकर खेलने लगी कि अचानक सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आई। सीढ़ियां लगने की वजह से इसके माथे पर चोट आई। इसके सर से खून निकल रहा था। घर में मौजूद सब लोग परेशान हो गए। मामू और खाला आलिया को लेकर हॉस्पिटल गए। आलिया से पूछा गया तो इसे कैसे चोट लगी, तो इसने कहा, मैं तो खेल रही थी, खुद गिर गई। खैर, बच्ची को बहलाकर बात खत्म कर दी। लेकिन अब सब परेशान थे कि इसका कोई तो हल निकालना पड़ेगा। अल्लाह न करे बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे। इस वक्त हमारे अब्बा जी ने मामू को बड़ा समझाया कि किसी बुजुर्ग को दिखा देते हैं, लेकिन नानी वाले इन सब बातों को मानते नहीं थे, तो सब ने मना कर दिया। हमारे वालिदैन भी चुप हो गए कि इनकी मर्जी भरी। फिर वक्त गुजरता रहा। बड़े मामू ने खूब मेहनत करके घर को बंगला बना दिया और सब बहन भाइयों को आला तालीम दिलवाई। मुख्तसर ये है कि मामू की फैमिली अच्छी खासी अमीर हो गई थी। छोटे मामू ऑफिस में जाते थे और इनका साइड बिजनेस भी था। और बड़े मामू की शादी हो गई। बड़े मामू ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए। फिर कुछ टाइम बाद छोटे मामू की भी शादी हो गई और किचन के साथ वाला कमरा छोटे मामू को दे दिया गया।
यहाँ से नानी के घर जवाल आना शुरू हुआ था। अब यहाँ छोटी उमानी के साथ पेश आए वाकयात शेयर करूंगी। उमानी मामू की कज़न थी। वो भी हमारी हम उम्र थी और वो भी यहाँ रहती थी, बल्कि हमसे ज़्यादा ही रहती थी, क्योंकि छोटी बहन के पैदा होते ही इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। वो दोनों बहनें घर में अकेली रहती थी। वालदा और भाई अपने अपने काम पर चले जाते थे, इसलिए नानी इन्हें दिन में यहाँ बुला लेती थी। रात में इनके वालिद इन्हें वापस ले जाते थे। वो तमाम वाकयात से बाखबर थी। खैर, मोमानी नई नई दुल्हन थी, मुकम्मल तौर पर अब यहीं रहना था। वो बताती है, एक दिन दोपहर के वक्त वो अकेले किचन में बर्तन धो रही थी। चाय वाले कप धोकर बास्केट में रखती जाती है और कप खुद ब खुद बास्केट से निकल कर नीचे गिरते और टूटते भी नहीं। वो माँ ने फिर नीचे से उठाकर धोकर बास्केट में रखती, फिर कप नीचे गिर जाती। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो गिरने के बाद टूट नहीं रही थी। खैर, मोमानी डर जाहिर किए बगैर आवाज आयतुल कुर्सी पढ़ती जाती और बर्तन धोती। कप गिरने का अमल खुद रुक गया। एक बार मामू नाइट शिफ्ट में गए हुए थे। मोमानी कमरे में अकेली सो रही थी कि इन्हें कंधे से पकड़कर किसी ने जोर से हिलाया। जब आंख खुली तो कोई नहीं था। हमारी मोमानी मजबूत एसाब की मालिक है और नमाज की पाबंद है। इसके अलावा बहुत छोटी उम्र में इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो मोमानी ने ही छोटी बहन को माँ की तरह पाला, इसलिए वो वक्त से पहले मैच्योर हो गई। औरत के अंदर जब माँ जैसे जज्बात आ जाए तो वो मजबूत हो जाती, फिर वो किसी भूत या बला से भी नहीं डरती। खैर, मोमानी भी नानी की तरह थी, ऐसी बातें इग्नोर कर देती। ये सारे वाकयात तो हमें इस वक्त सुनने को मिलते थे जब हम सब नानी के घर जमा हो जाते थे। खाला, मामू और हम सब कजन्स रात में छत पर बैठकर खुश गप्पे करते और एक दूसरे को अपने साथ पेश आए वाकयात सुनाते। सब मामूल के मुताबिक चल रहा था कि अचानक मामू के बिजनेस में लॉस हो गया। मामू की नौकरी भी खत्म हो गई। जहाँ इनके पास कार थी, अब वो बाइक पर आ गए। एक बार बाइक पर जाते हुए एक्सीडेंट हो गया। इनकी टांग टूट गई। वो मजीद हर काम से फारिग हो गई। हालात बद से बदतर होने लग गए। खाला के घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। वो भी नानी के घर आकर बैठ गई। अब हम भी नानी के घर कम ही जाते थे, क्योंकि हमारा भी यूनिवर्सिटी का दौर शुरू हो गया था। छोटी खाला शुगल मजाज की तबीयत थी। शायद भाई और बहन के साथ बाहर गई। शाहिद भाई कुछ लेने के लिए इन्हें खड़ा करके गए थे। इस खाला शरारत में बहन का हाथ पकड़कर एक पुराने दरख्त के पीछे छुप गई कि शाहिद भाई परेशान हो गए। इनके लिए कुछ देर बाद शाहिद भाई ने ढूंढना निकाला इन्हें कुछ देर बाद शाहिद भाई ने ढूंढ निकाला, लेकिन जब वो घर आई तो अपने ऊपर असरात चढ़ा कर आ गई। घर आते ही कुछ देर बाद बहकी बहकी हरकतें करने लगी। अब मामू हमारी सब बहुत परेशान कि ये सब हो क्या रहा है। एक साथ इतनी परेशानी। जब खाला पर जिन चढ़े हैं तो नानी ने अब्बा जी से बात की कि तुमने कहा था तुम्हारे कोई दोस्त है, इन्हें ले आओ और घर दिखाओ घर में क्या है। फिर अब्बा जी ने बुजुर्ग को घर ले आए। उन्होंने आते ही बता दिया कि घर में असेब है। खैर, फिर बुजुर्ग ने हिसाब किताब किया तो छत की सीढ़ियों से उतरता हुआ एक काला साया सीधा ड्राइंग रूम में आया। इस बात की मैं खुद गवाह हूँ। हम सब लाउंज में खड़े पर्दे के पीछे छुप कर ये सब देख रहे थे। नानी ने हमें कहा कि इंसान बनो और कमरे में जाकर बैठो, लेकिन तजस्सुस ने हमें वहां खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया हम सब कि भूत दिखते कैसे हैं और नानी के घर में है कौन से भला। खैर, अभी इतना ही देखा था कि बड़े मामू ने आकर हमें डांट कर ऊपर वाले पोर्शन में भेज दिया।
ہم سب اوپر چلے گئے۔ بعد میں ہم سب نے بزرگ سے پوچھا کہ انکل نانی کے گھر میں کیا ہے، اور بزرگ نے ساری بات بتائی۔ بزرگ نے اس سے پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اس نے بتایا یہ گھر ملنے سے پہلے میں یہاں رہ رہی ہوں، میرا پورا خاندان یہاں آباد ہے، میں ایک جنی عورت ہوں، یہ میرا ٹھکانہ ہے، یہ لوگ یہاں آ کر بس گئے، میں نے انہیں بہت بار ڈرایا کہ ڈر کر یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن یہ لوگ نہیں گئے۔ اس لڑکے کو بھی میں نے ہی گرایا تھا جسے 80 ٹمکے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر بزرگ نے کہا پھر تو نے ہی اس کی بہن کو بھی گرایا ہو؟ تو اس جنی نے کہا ہاں میں نے ہی گرایا تھا۔ دوپہر کے وقت میرے بچے کھیل رہے تھے، یہ اسٹک سے بار بار انہیں تنگ کر رہی تھی تو میں نے اسے دھکا دے دیا۔ بزرگ نے کہا تو جانتی ہے ہم انسان ہیں، تمہیں نہیں دیکھ سکتے، اس بچی کو کیا پتا تیرے بچے وہاں کھیل رہے تھے۔ لیکن جنی اپنی بات پر اڑی رہی کہ نہیں، اس نے میرے بچوں کو تنگ کیا تھا، اور ماموں کے کمرے میں اس کی رہائش تھی، اب وہ کمرہ ماموں کو دے دیا تھا۔ اس میں ہر وقت ممانی قرآن پاک کی تلاوت کرتی جس کی وجہ سے جنی تنگ ہوتی تھی۔ اس نے سبق سکھانے کے لیے ممانی کو اس گھر سے بھگانے کے لیے ہی اس نے ماموں کا کاروبار بند کر دیا، اور ٹانگ بھی اسی نے ہی توڑی ہے تاکہ یہ لوگ تنگ ہو کر یہ گھر ہی چھوڑ دیں۔ اور خالہ کی شادی شدہ زندگی بھی اس نے خراب کی، شوہر اور بیوی کے آپس میں لڑائی کروائی، اور چھوٹی خالہ کی طبیعت کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ یہ گھر چھوڑ دیں۔ خیر بزرگ نے کہا یہ گھر اب ان کا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہیں جنگل بیاباں میں رہنے کو حکم ہے، یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ لیکن وہ جنی نہیں مانی، بہت ضد بحث کے بعد وہ اس بات پر مان گئی کہ وہ ماموں والے کمرے میں رہے گی۔ بزرگ نے دم درود کر کے اس کی حدود باندھ دی، اب اس کی حدود سیڑھیوں سے کمرے تک کی تھی۔ وہ اسے سختی سے سمجھا دیا کہ گھر میں تنگ نہیں کرنا کسی کو۔ وہ مان گئی کہ اب کسی کو تنگ نہیں کرے گی، لیکن ماموں والے کمرے میں کوئی تلاوت نہیں کرے گا۔ خیر یہ ڈیل ڈن ہو گئی۔ اب ماموں کے حالات بہتر ہونے لگے، بڑے ماموں نے ان کی بہت ہیلپ کی، انہیں نیا کاروبار شروع کروا دیا۔ کچھ عرصے بعد پریگننٹ تھی مامانی، اور اسی کمرے میں رہ رہی تھی۔ رات کو نائٹ بلب میں انہوں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے کالے سے 2 بچے بیڈ کے پاس ایک دوسرے پر کلا بازیاں کھاتے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا، روز رات کو بیڈ کے پاس کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے، کبھی بیڈ کے اوپر کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے۔ یہ سین کل رات میرے بھائی کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس نے بھی رات میں دیکھا تھا ہمارے واش روم کے پاس سے 2 بچے نکل کر سیدھا ہمارے روم میں گئے ہیں۔ صبح اٹھ کر اس نے سب سے پوچھا کہ بچے دکھے تھے رات میں 2 بجے کے وقت؟ سب نے کہا رات کو تو سب چھت پر سو رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے وہ روم خالی تھا، اور ہمارے روم میں جب اس میں بڑے بھائی رہتے تھے میں نے خود بچے دیکھے ہیں، باخدا ان کے کھیلنے کی آواز سنی ہے۔ پورا واقعہ اگلے روز۔ اب مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا، میں چھت پر ہوں، بارش کی وجہ سے سنگل اور لائٹ کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ خیر ممانی کی ڈلیوری کا وقت آیا تو ان کی طبیعت بہت سیریس ہو گئی تھی، انہیں کراچی کے بڑے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ان کی بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن ممانی کی آواز عجیب مردانہ ہو گئی ہے، اور چہرہ خراب ہو گیا ہے۔ انہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں نہیں جانتی، بڑوں کو پتہ ہے وہ بتاتے نہیں ہیں۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ ماموں نے وہ کمرہ ممانی کے سوا مہینے تک کے لیے چھوڑ دیا تھا، وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب اس کمرے میں کوئی ناپاکی کی حالت میں نہیں جائے گا۔ تب سے اب تک اس کمرے میں کوئی دریانے ذکر خالہ ممانی نہیں رہتی، اور جو بزرگ تھے ان کا انتقال کافی وقت پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے اب کوئی قابل اعتبار بندہ نہیں ہے۔ خاندان میں جو ایسے معاملات
نے ہماری رہنمائی کر سکے۔ وقت گزر چکا تھا، سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، سب اپنی اپنی زندگی میں ہو چکے، لیکن جو اسیب اس گھر میں موجود تھا وہ اب بھی موجود ہے۔ نانی اور ایک ممانی اب نیچے والے پورشن میں اکیلے رہتی ہیں۔ ماموں باہر ملک چلے گئے تھے اور جنی آج بھی اپنے ہونے کے اثرات ظاہر کرتی ہے، لیکن اب تک نہیں کرتی، نہ کسی کو نقصان پہنچاتی۔ لیکن مجھے تو ان کا گھر آج بھی ویرانہ لگتا ہے۔ حالانکہ بہت بڑی فیملی ہے، ہمارے سارے ماموں، خالہ، ان سب کے بچے اور بچوں کے بچے نانی کے گھر جمع ہوتے ہیں تو تھوڑی رونق لگتی ہے، ورنہ مردہ کھانا ہی لگتا ہے یہ۔ مزید اچھی اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔